नमस्कार बंधुगण जियोजेब्रा रे विभिन्न ज्यामितिक चित्र मध्यरे संपर्क उपरे स्पोकन ट्यूटोरियल को स्वागत। आमे अनुमान करूछु जे जियोजेब्रा संपर्क रे बेसिक वर्किंग नॉलेज आपनकर रहिछि। जदि नाही दया करी आगु बढ़िबा पूर्वरु इंट्रोडक्शन टू जियोजेब्रा पढन्तु। दया करी नोट करन्तु जे प्रकृत कंपास बॉक्स र स्थान नेबा एही ट्यूटोरियल रो उद्देश्य नुहे। प्रॉपर्टीज बा गुणगुडी को बुझिबा पई जियोजेब्रा रे कंस्ट्रक्शन करा जाय। एही ट्यूटोरियल आमे कंस्ट्रक्ट बा अंकन करी सिखिबा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ओ इनसर्कल। एही ट्यूटोरियल को रेकॉर्ड करबा पई मु व्यवहार करूछि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू वर्जन 1004 एलटीएस ओ जियोजेब्रा वर्जन 32400। आमे कंस्ट्रक्शन पई निम्नलिखित जियोजेब्रा टूल्स व्यवहार करिबा कंपास, सेगमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स, सर्कल विथ सेंटर थ्रू पॉइंट, पॉलीगॉन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ओ एंगल। आसंतु जियोजेब्रा विंडो को जिबा। एहा करिबा पई एप्लिकेशंस, एजुकेशन एवं जियोजेब्रा उपरे क्लिक करंतु। विंडो रिसाइज करंतु। ऑप्शन मेनू उपरे क्लिक करंतु, फॉन्ट साइज उपरे क्लिक करंतु एवं तापरे चित्र को स्पष्ट करिबा पई 18 पॉइंट उपरे क्लिक करंतु। आसंतु गोटे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्ट करिबा। एहा करिबा पई टूल बार रो रेगुलर पॉलीगॉन टूल सिलेक्ट करिबा। रेगुलर पॉलीगॉन टूल उपरे क्लिक करिबा। ड्राइंग पैड उपरे जे कोनोसी दुईटी पॉइंट उपरे क्लिक करिबा। देखंतु डिफॉल्ट वैल्यू 4 थाई एक डायलॉग बॉक्स खोलिला। ओके क्लिक करंतु। गोटे वर्गक्षेत्र बा स्क्वायर एबीसीडी अंकन होईछि। बाम कोणरे थिबा मूव टूल व्यवहार करी आसंतु स्क्वायर टी को ढळाई रखिबा। टूल बार रू मूव टूल सिलेक्ट करंतु। मूव टूल उपरे क्लिक करंतु। माउस पॉइंटर ए किंबा बी उपरे रखंतु। मु बी चयन करिबी। माउस पॉइंटर बी उपरे रखंतु एवं एहाकु माउस सह ड्रैग करंतु। आमे देखि परिबा जे स्क्वायर वर्तमान ढळिथिबा अवस्थारे रहिछि। आसंतु ए बी सेगमेंट प्रति भूलंब होइथिबा एक बाइसेक्टर अंकन करिबा। एहा करिबा पई टूल बार रू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टूल चयन करंतु। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टूल उपरे क्लिक करंतु। पॉइंट ए उपरे ओ तापरे पॉइंट बी उपरे क्लिक करंतु। देखंतु एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अंकित होइगला। आसंतु बीसी विभक्त करिबा पई एक द्वितीय परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अंकन करिबा। एहा करिबा पई टूल बार रू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टूल चयन करंतु। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टूल उपरे क्लिक करंतु। बी पॉइंट उपरे क्लिक करंतु एवं तापरे सी पॉइंट उपरे क्लिक करंतु। देखंतु परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गुडिक गोटिए पॉइंट रे परस्पर को छेदन करूछंती। आसंतु एही पॉइंट को ई भाबरे चिन्हट करिबा। वर्तमान ई को केंद्र भाबरे रखी एक वृत्त अंकन करिबा जहा सी मध्य देई अतिक्रम करे। टूल बार रू सर्कल विथ सेंटर थ्रू पॉइंट टूल चयन करिबा। सर्कल विथ सेंटर थ्रू पॉइंट टूल उपरे क्लिक करंतु। केंद्र भाबरे पॉइंट ई उपरे क्लिक करंतु जहा सी मध्य देई अतिक्रम करे। पॉइंट ई उपरे ओ तापरे पॉइंट सी उपरे क्लिक करंतु। देखंतु वृत्तटी क्वाड्रिलेटरल बा चतुर्भुजर समस्त वर्टाइसेस देई जिवो। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अंकित होईछि। आपण जानिछंती कि जे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रो क्षेत्रफल क्रमानुसारे समान दैर्घ्य विशिष्ट बाहु थिबा समस्त चतुर्भुज गुडिकर क्षेत्रफल ठारू अधिक चित्र को एनिमेट करिवा पई आसंतु मूव टूल व्यवहार करिबा। एहा करिवा पई आसंतु टूल बार रू मूव टूल सिलेक्ट करइबा। मूव टूल उपरे क्लिक करंतु। ए किंबा बी उपरे माउस पॉइंटर रखिबा। मु ए चयन करिबी। माउस पॉइंटर ए उपरे रखिबा ओ एहाको एनिमेट करिवा पई माउस सह ड्रैग करिबा। अंकन ठीक अछि कि नाही जांच करिवा पई वर्तमान आसंतु फाइल टी सेव करिबा। फाइल सेव एज उपरे क्लिक करंतु। फाइल नेम को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भाबे टाइप करंतु। एवं सेव उपरे क्लिक करंतु। वर्तमान एक एनसर्कल अंकन करिवा पई एक नुआ जियोजेब्रा विंडो ओपन करिबा। एहा करिवा पई फाइल एवं न्यू उपरे क्लिक करिबा। वर्तमान एक त्रिभुज अंकन करंतु। एहा करिवा पई आसंतु टूल बार रू पॉलीगॉन टूल सिलेक्ट करिबा। पॉलीगॉन टूल उपरे क्लिक करिबा। त्रिभुज चित्र संपूर्ण करिवा पई ए बी सी पॉइंट उपरे पुनि थरे क्लिक करिबा। एही त्रिभुज पई आसंतु कोण गुडिक मापिबा। एहा करिवा पई टूल बार रू एंगल टूल सिलेक्ट करंतु। एंगल टूल उपरे क्लिक करंतु।
B A C C B A ଏବଂ A C B ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଣଗୁଡ଼ିକ ମାପି ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଏହି କୋଣଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତି ଆଙ୍ଗଲ୍ ବାଇସେକ୍ଟର ଅଙ୍କନ କରିବା। ଟୁଲ୍ ବାର୍ ରୁ ଆଙ୍ଗଲ୍ ବାଇସେକ୍ଟର ଟୁଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଙ୍ଗଲ୍ ବାଇସେକ୍ଟର ଟୁଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। B A C ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଙ୍ଗଲ୍ ବାଇସେକ୍ଟର ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଆଙ୍ଗଲ୍ ବାଇସେକ୍ଟର ଟୁଲ୍ ପୁଣି ଥରେ ଟୁଲ୍ ବାର୍ ରୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ଟୁଲ୍ ବାର୍ ରୁ ଆଙ୍ଗଲ୍ ବାଇସେକ୍ଟର ଟୁଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। A B C ପଏଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗଲ୍ ବାଇସେକ୍ଟର ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ D ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ପଏଣ୍ଟ D ଏବଂ ସେଗମେଣ୍ଟ AB ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଏକ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଲାଇନ୍ ଆଙ୍କିବା। ଟୁଲ୍ ବାର୍ ରୁ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଲାଇନ୍ ଟୁଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। D ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି AB ସେଗମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର ଲାଇନ୍ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରେ AB ସେଗମେଣ୍ଟକୁ ଛେଦନ କରୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହି ପଏଣ୍ଟକୁ E ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ D କେନ୍ଦ୍ର ଥିବା ଏକ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିବା ଯାହା E ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବ। ଟୁଲ୍ ବାର୍ ରୁ କମ୍ପାସ୍ ଟୁଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା। କମ୍ପାସ୍ ଟୁଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କେନ୍ଦ୍ର ଥିବା D ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ଏବଂ DE କୁ କରିବା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। D ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ E ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ D ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବୃତ୍ତଟି ତ୍ରିଭୁଜର ସମସ୍ତ ବାହୁକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଇନସର୍କଲ୍ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଆମକୁ ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲର ସମାପ୍ତିକୁ ଆଣେ। ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଆମେ ସାଇକ୍ଲିକ୍ କ୍ୱାଡ୍ରିଲେଟରାଲ୍ ଏବଂ ଜିଓଜେବ୍ରା ଟୁଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି ଇନସର୍କଲ୍ ଅଙ୍କନ କରି ଶିଖିଲେ। ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଏକ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। BC ଉପରେ ଏକ ପଏଣ୍ଟ D ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ। AD ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ R1 ଏବଂ R2 ଥିବା ABC, ABD ଏବଂ CBD ତ୍ରିଭୁଜରେ ଇନସର୍କଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଅଙ୍କନ କରନ୍ତୁ। BE ହେଉଛି ଉଚ୍ଚତା h। ABC ତ୍ରିଭୁଜର କୌଣିକ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ଘୁଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ସମ୍ପର୍କ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ 1 - 2R1 by h into 1 - 2R2 by h equal to 1 - 2R by h। ଆସାଇନମେଣ୍ଟର ଆଉଟପୁଟ୍ ଏହିଭଳି ଦେଖାଯିବା ଉଚିତ। ନିମ୍ନ ଲିଙ୍କରେ ଥିବା ଭିଡିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏହା ସ୍ପୋକେନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସାରାଂଶିତ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍ ନାହିଁ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଦେଖିପାରିବେ। ସ୍ପୋକେନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟିମ୍ ସ୍ପୋକେନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି କର୍ମଶାଳାମାନ ଚଲାନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦିଅନ୍ତି। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଦୟାକରି contact@spoken-tutorial.org କୁ ଲେଖନ୍ତୁ। ସ୍ପୋକେନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଟକ୍ ଟୁ ଏ ଟିଚର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଏକ ଅଂଶ। ଏହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ MHRDର ICT ମାଧ୍ୟମରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସାକ୍ଷରତା ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ। ଏହି ମିଶନ ଉପରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ନିମ୍ନ ଲିଙ୍କରେ ଉପଲବ୍ଧ। IIT ବମ୍ବେ ତରଫରୁ ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।